Ako ang grado sa chemistry 75. Hapit pa mabagsak muna mahadlok ta ng chemistry no. Wala mi kasagang kay lisod na maigo sa nawong magtinan-awanay tapos magkinataw-anay na lang gyud mi ani. Oy, so may gabi sa tanan no. Naputa karon sa version 2.5. Shout out kay Sir Mark and Ma'am Ann. Perfect couple kay ni sila kay swerte kaayo. Mo nang guys, lisod jud kaayo makalaban ang mga couple no. Kay naay chemistry. Kay sa una nag-eskwela ko college, ako ang grado sa chemistry 75. Hapit pa mabagsak muna mahadlok ta ng chemistry no. Sa sugod sa among dula, ibukbok gid mi taman. Gipaulanan mi og smash og drop shot. Wala mi kasagang kay lisod na maigo sa nawong. Especially na naigo na biya na sa mata sa una no. Okay ra untag maigo sa ilong kay taas biya tag ilong. Dili kay tantong ma-flat no. Grabe hasta yung malasa sa sobra kapaspas sa shuttlecock. Dili na namo maapas. Mo na busa magtinan-awanay tapos magkinataw-anay na lang gyud mi ani. Pero dili puta gusto nga dili ma-challenge ang kalaban nato. Mauna kinahanglan natong tinud-on jud og taman. Tagaan nato sila og maayong dula para dili kalas ilang bayad diri sa Tubs Badminton Court. Mauna giampuan, giludhan, gisayawan ug gikantahan nato para ang swerte musanib sa tua. Para sunod nga inig mag-abot mi ani nilang mga kalabana, dili sila magbahay or dili sila mawad agana sa pagdula og badminton. Ay syempre, dili pud nato kalimtan ang atong kauban nga nag-effort pud nga tagaan ang atong kalaban og maayo nga dula. Nga si Queenie. Queen, pasensya na kaayo. May malas man ta karong gabi una. Basin sa sunod, dili pud siguro perminti malas kung kauban ta. Ang importante nag-enjoy no. So diri lang ta kutob. God bless mi amore. Oy.